রাতভর টানা ভারী বৃষ্টি, যে কারণে আবারও জলমগ্ন হল আসানসোল শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা। শহরের সব নিচু এলাকা বলতে গেলে জলের তলায় চলে যায়। কোথাও কোথাও কোমরের উপরে জল জমে যায়। অনেক জায়গায় বাড়ি ও দোকানের ভেতরে জল চলে যায়। বলতে টানা বৃষ্টিতে আসানসোলের স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। শুক্রবার রাত 11টার পরে আসানসোলে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়। তার সঙ্গে চলে দমকা হাওয়া। শনিবার সকালের দিকে সেই বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য থামে। তারপর শনিবার সকাল 10টার পরে আবারও বৃষ্টি নামে। সেই বৃষ্টি টানা 2 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। এই বৃষ্টিতে আসানসোল স্টেশনে যাওয়ার রেলের দুমুখ পুলে জল জমে যায়। আসানসোলের 1 নং জাতীয় সড়ক সহ বিস্তীর্ণ এলাকা সবকিছুই জলের তলায় চলে যায়। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় গাড়ি চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। বৃষ্টির জল জমে বেহাল হয়ে পড়ে আসানসোলের স্টেশন রোডের 1-3 নং মোড়, হটন রোডের আর্য সরণী মোড় সংলগ্ন এলাকা, কল্যাণপুর ও রেলপারের নিচু এলাকা। এইসব এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়ায় বেশ কিছু বাড়িতেও জল ঢোকে। একই সাথে আসানসোল শহরে থেকে ডিপুপাড়া ও ধাতকা যাওয়ার রেল ওভারব্রিজের নিচে জল জমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন পথ চলতি সাধারণ মানুষ। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সাধারণ মানুষেরা তাদের যাতায়াত করতে সমস্যা হয়। এইসব এলাকায় খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছায়। পুলিশ এলাকায় থেকে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে আসানসোল শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠছে। তারা বলেন, আসানসোল শহরের সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা, সাফাই ও বেআইনি জবরদখল নিয়ে আসানসোল পুর নিগমের কোন স্থায়ী পরিকল্পনা ও ভাবনা নেই। যে কারণে একটু বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে নিচু এলাকা। জলের তলায় চলে যাচ্ছে ব্রিজ। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ও রবিবার এই বৃষ্টি চলবে। সোমবার সকালের দিকে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে। अवस्था कैसा है यहाँ? ये हर साल की तरह यही अवस्था है। 1 घंटा पानी पड़ने का, आधा घंटा पानी पड़ने से यही अवस्था हो जा रहा है। और जब से ये मॉल बना है तो देख सकते हैं नाला का यही पानी ये अवस्था खराब कर चुका है पूरे पुल का, पूरे रेल पार। और ये अवस्था स्टेशन के जो 13 नंबर रास्ता है उसका तो और अवस्था खराब है। अभी जाकर देख सकते हैं इतना पानी है। और ये आसानसोल में जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है रेल का, और ये प्रोजेक्ट से पहले ये रास्ता का प्रोजेक्ट चालू करना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए कितना पैसेंजर का गाड़ी छूट गया होगा, कितना यात्री का गाड़ी छूट गया होगा, और जितना स्कूल के बच्चे आने जाने का उसको कितना परेशानी होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आसानसोल के DRM को, ये रास्ता की अवस्था को बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो ये पुल है, इस पुल का तो बढ़िया से ध्यान देना चाहिए, ताकि ये हर साल की तरह इस साल भी डूबते आ रहा है। ये हमको नहीं पता, ये पूरा एरिया को पता है कि ये पुल पे पानी, और ये कसाई मोहल्ला के पुल पे भी पानी आ चुका है। मैंने हर रेल पुल में जाम। हाँ, हर पुल में जाम। अभी आ रहे इतना जो अच्छा स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोग को? स्टेशन बनाने से नहीं होगा। अगर रास्ता आपका सही नहीं है तो यात्री आपके स्टेशन कैसे जाएंगे? आपको तो पहले रास्ता को आपको तो बढ़िया से प्रबंध करना चाहिए। और अभी जाके देख सकते कितने पैसेंजर झेल रहे हैं। अब जाके देख सकते हो ऊपर से पार हो रहा है, कोई नीचे से, किसी को जानकारी अगर नहीं है देख सकते गड्ढा है और उसका पैर में मूछ हो सकता है, घुस सकता है। और ये देख सकते हैं रास्ता टूट चुका है। देखिए आपको दिखाते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा राहुल कुमार नाम हुआ।